Okay, hi, assalamualaikum and good evening, everybody. Before we start our interview session, I would like to introduce myself and my group members. First of all, my name is Ahmad Nashran. Then next, we have okay. So today we are going to interview our internal auditor from Park Inn by Radisson Putrajaya. Hi, good evening, Mr. Rosli. How are you today? Yes. Alhamdulillah. Fine. Okay, sehat. Okay. Alhamdulillah, and thank you for joining us today. Can we start now, Mr. Rodi, or are you still nervous? Okay, still. Okay. Still start now. Okay. Mr. Rosdi, can you introduce yourself? How about your qualification, achievement, and experience in the internal audit field? First, I'm studying under Diploma Hospitality Management. And then my experience first hotel like 2012 under hotel. I coming from College Masa, the Diploma Hospitality, and I intern from 3 months in the finance department. And then starting at first hotel, my previous boss introduced me for first the bagi saya experience dulu belajar untuk AR side, and then after 3 weeks I intern, dia introduce saya untuk bahagian untuk income audit, and then daripada situ saya study from night audit punya side lah, in kami macam hotel punya audit, like untuk control revenue and income. And then after 2-3 years itu saya dah ada experience dan akan jumping pergi hotel yang baru. And then latest I kerja di Park Inn. And then now dalam under income audit, and then my third hotel lah, I kerja under Park Inn Radisson Putrajaya. Only 1 month lah, baru 1 month lah dekat sini, dekat tempat kerja yang baru sekarang. And then saya ada pergi training ada MOTEC, Ministry of Tourism, untuk income audit. Di situ saya ada belajar experience lah untuk detail about about control revenue, and then sometime ada sistem yang baru untuk untuk kami di hotel ada guna sistem point of sale, POS. Dan dari situ jugalah saya ada pergi training untuk untuk upgrade untuk control pickup daripada revenue, daripada first gas datang until the closing, dia punya billing semua. Okay. Then next. Can you explain a little bit about the company that you have working with? Okay, this company under the owner under Kumpulan Ikram, and then the name full Park Inn by Radisson Putrajaya, and then they have 220 room and 1 outlet RBG like coffee house, and then dia ada satu lagi banquet untuk function room, untuk function ada 9 hall, just a meeting room lah, untuk ada meeting room, and then they have swimming pool, and then a small gym, and then service like laundry service, and then concierge service. Itulah. Alright, thank you. And then, in your opinion, why is internal audit important in an organization? Kenapa dia penting?
Okay, first to make sure all revenue and all income still need to panggil follow the PNP and SOP yang dikeluarkan oleh apa ni brand owner lah. Thank you, Mr. Rosdi. So, can you explain a little bit about the audit process? Is it the same with external audit? Okay, first internal, okay, story sikit lah yang saya punya explain lah. Internal ni dia more about kita punya proses PNP lah. Like macam dia pernah explain, dia tanya saya dia macam ada buat okay, daily pack. Daily pack ni just macam dia punya posting dalam jurnal. Internal dia akan tanya, why, kenapa rate ni tapi tak ada support. And then ada support, kenapa kita punya HOD. Dia punya internal dia more untuk PNP, kena follow apa yang dah daripada owner atau brand owner dia punya PNP. Kalau external ni dia punya detail dia punya Allah. sorry Sorry, Mr. Rosdi. Can you explain balik apa tu internal dengan external tu? Dia sama ke? Okay, dia sama, tapi internal ni kita punya macam kita punya cara kerja atau kita punya SOP. Dia akan follow balik kita punya SOP. Like macam saya explain sebelum ni, ada satu brand, kalau you pernah dengar nama under Accor, dia punya brand hotel, dia orang punya internal akan datang every setahun sekali. Dia akan check. Macam saya punya site, sebelum ni saya akan jaga dia punya room punya revenue. Okay, di situ dia orang akan check, okay, how revenue ni pick up, macam mana staff akan check in guest, and then dia akan posting revenue. Dia akan tengok situ betul tak kita follow dia punya PNP. Okay, external the same, tapi dia nak tengok accounting lagi detail. How the posting dalam sistem, okay, like one room 300, and then 300 tu dia akan split. Sometimes 300 tu ada package sekali dengan dia punya breakfast, dia punya ST. Itulah yang yang external akan tahu. Dia tengok accounting system, dia akan okay, payment revenue dah pick up, dah receive dalam sistem, and then macam mana dia pergi dalam accounting punya side. External akan more akan detail lah. Like macam dia akan tengok kita punya daily revenue report, and then dalam daily revenue report tu dia akan checking, okay, dah revenue dah dapat, okay, payment punya side dia akan check lagi detail lah, external punya side. Internal mau ke kita punya PNP, kita punya cara kerja, kita punya SOP lah, yang experience saya lah, yang saya pernah kena audit lah. Tu. Thank you for your explanation. Now we go to the next person, Nashar. Okay, thank you, Mr. Rosdi. Sorry, one moment. Okay, what type of audit do you usually perform by your department? Okay, my department control about revenue, like revenue, income and payment. Saya akan check, saya akan control dorang punya posting. Like macam hotel, dia akan generate income daripada room, F&B, and then some hotel ada spa. Di situ saya akan checking dorang punya posting dalam sistem, and then daripada situ
saya akan tengok okay, sistem dah post and then payment macam mana. Payment situ saya akan check juga diorang akan receive daripada payment dapat daripada mana. Okay, jenis type like macam diorang paid by credit card. Okay, sometimes revenue post 100 and then diorang charge credit card 150 and then balance 50 ringgit tu kita orang kena tanyalah macam mana diorang, why diorang boleh post extra ataupun charge extra. Kita akan buat refund balik lah. Kadang ada refund, sometimes ada double charge. Pada kalau bilik like macam room, experience saya yang saya akan checking, yang saya akan buat, saya akan first morning saya akan check daily revenue report. Daily revenue report ni like macam hotel after the pukul 2 atau 3 pagi naik audit ataupun duty manager malam akan run sistem. Akan ada run sistem, after dah run sistem dia akan generate satu journal. Journal ni like macam satu whole day punya report. Okay, saya akan masuk, saya akan buat satu daily revenue report untuk nak tahu okay, revenue untuk room berapa. Room untuk F&B akan split, dia akan ada like macam sekarang saya kerja dia ada RBG like the coffee house, and then dia ada revenue from F&B, banquet like function sometimes function ada apa ni, including dia punya package like room dengan meeting. Sometimes dia punya function ada dinner. Yang baru-baru ni darang ada buat open house, and then situ pula semua post function tu under banquet. And then untuk ada income like macam kita orang sekarang akan generate revenue daripada parking hotel, and then some laundry, gas laundry kita akan charge, and then like ada income printing, daripada printing kita orang akan generate income juga, akan guest request untuk photostat ke, untuk scan kita ada charges lah. And then last sekali dalam bilik kita ada some guest dia request nak guna telefon untuk call luar lah. Di situ kita akan ada charges untuk telefon lah. Alright, thank you Mr. Rosti. Okay. Next person, Izzati. Okay. My next question is, what is your opinion about the auditing the financial statement? Ini lah to check to add credibility to the reported financial financial position. Some nak tengok kita punya performance, kita punya business, and then after that owner atau GM diorang akan tahu macam mana side yang kita nak improve dalam kita punya business lah. Itulah saya punya. Alright, thank you. And then are there any difference between internal and external auditor? Ada ke macam perbezaan antara internal dengan auditor ni, ataupun diorang ni memang saling berkait je ke tak ada beza? Diorang sebenarnya tak ada beza, tapi some dia sama, tapi some yang saya explain first tadi lah, internal ni more ke kita punya SOP, kita punya PNP, and then some hotel punya brand ni diorang ada dia punya PNP yang different. Internal internal ni tak boleh, some brand ni dia punya internal audit dia lain. Yang masa saya pernah kerja yang 2-3 brand ni, saya pernah buat report macam ni, checking macam ni, and then ada brand dia orang tak allow lah report macam ni. And then external ni more macam daripada dia punya hire yang daripada luar lah, yang saya pernah kerja yang dia orang yang mungkin semua pernah terdengar EY under SN Young ni, dia orang akan tanya lagi saya lagi detail macam-macam satu invoice gas, dia akan tanya okay how revenue ni pick up macam ni, macam mana dia akan pergi dalam sistem, macam mana revenue ni pick up,
example room. Okay, room ni pergi macam mana? Okay, dalam sistem Opera ni guna untuk posting semua lah, untuk hostel punya sistem. Okay, dah pick up dalam Opera. Okay, daripada Opera masuk dalam Sun System. Sun System ni like macam accounting untuk finance yang guna untuk hotel lah. External ni akan tanya, okay macam ni dia punya detail. Sometimes kalau 10 sen, 20 sen hilang pun dia orang kata tanya, okay macam mana dia punya figure ni boleh hilang ke atau pergi ke mana. External lebih kepada accounting punya side. Internal mau ke kita punya apa lagi PNP tu lah yang saya sebut tu. Alright, thank you, Mr. Rosdi. Okay, bukan. Okay, my next questions. How do you communicate with the external auditor when they review your company financial statements? Pernah ada konflik tak? Time communicate ataupun ada miscommunication dengan external auditor? Some betul ada external, ada konflik like kejap my previous experience lah. Dia orang external ada request some report yang dia orang request daripada kita orang lah, daripada hotel. Tapi hotel tak boleh bagi, bukan tak boleh bagi, boleh. Sometimes report yang external ni dia minta, kita orang tak boleh nak bagi macam full, macam betul-betul. Okay, yang dia request nak macam ni, tak boleh. Sometimes kita orang dalam office tak kena cari macam tu. And then kita orang discuss balik yang external ni nak apa. Okay, baru kita figure out, okay nak detail macam ni, like macam dia orang request nak rate untuk government minimum rate, okay macam mana, okay kita orang akan bagi satu list. Checking, okay betul tak government rate macam ni. And then some external ni sometimes dia orang macam like macam muda-muda sikit lah. Dia orang pun tak ada experience banyak, kita pun tak ada experience banyak. Kita akan communicate balik, okay like yang kedua dia orang akan request macam ada satu case dia orang request macam billing. Okay, billing. Kadang kita orang punya billing kita orang filing untuk one month, Januari, Februari, combine lah untuk room dengan F&B. And then bila kita nak cari tu tak jumpa. Bila kita request dekat sistem, bila dia cari tak jumpa, and then kita cakap kita orang boleh produce, boleh print daripada sistem, and then bila kita print, kita tunjuk dekat diorang, okay, diorang faham lah, okay benda ni sebenarnya tak susah pun. Kadang hard copy tak dapat, soft copy kita still boleh support, boleh cari untuk diorang punya site lah. Itulah konflik yang saya dapat lah pernah untuk external audit lah, yang selalu saya kena lah. Tapi sebenarnya diorang tak salah, diorang just macam datang nak tahu kita punya proses lah, betul ke kita buat kerja, betul ke income ni datang, tak pergi mana-mana. Sometimes ada company, ada owner yang request nak duit ni nak transfer ke akaun lain. Itu external tu akan tahu, akan audit, akan check balik betul ke duit ni masuk ke akaun hotel, tak nak ke akaun, kadang setengah-setengah tempat masuk akaun owner terus. Tapi yang sekarang yang saya dapat yang external request ni semua boleh kontrol lagi lah, kita boleh kode, boleh bagi dekat dia. Dia orang tak ada komplain sangat lah. Just kalau ada komplain besar-besar, kita direct ke dia punya bos lah, kita punya bos lah, itu finance ke, dia orang akan discuss balik lah. Semua ada kontrol lah dengan external ni. Okay, Mr. Rosdi. Thank you, Mr. Rosdi. Okay, sama. Okay, next question is would be could you explain the roles of internal auditor related to governance, internal control, and risk management? Okay, first macam site saya siapkan mau ke checking and buat balancing and ni posting daripada hotel, like posting from F&B like dah ada dia punya posting dalam sistem about billing yang guest datang makan, dia akan check, dia akan post makan apa semua dan check payment. And then
sometimes diorang akan ada buat shortcut like macam just sistem dah ada dia punya key button untuk menu-menu. Diorang malas, diorang akan guna open key. Open key ni like macam bila kita tekan button open key ni, kita akan terus tulis contoh harga makanan tu RM30. Diorang boleh boleh tulis dalam open key ni akan tulis RM20. And then bila guest bayar RM30, like contoh cash, diorang akan boleh main kat situ. Itu je saya punya experience lah yang saya dapat detect. Itu yang selalunya untuk F&B, diorang akan kontrol, diorang tak nak guna key yang bukan-bukanlah. Key ni maksudnya macam button dalam sistem untuk post. Kalau guest datang request nak makan nasi ayam, dah ada button dah, just tekan dia terus automatic dalam receipt akan keluar semua. And then kalau setengah cashier ni, diorang akan main harga guest request makanan semua, hantar bil, contoh 3 air 2 makan. Tapi post dalam sistem 2 air 2 makan. Sepatutnya ada 3 air. Tapi sedangkan dekat cashier sana dekat menu dekat bar dah sediakan ada 3 air. Daripada 1 air tu diorang dah main short dah gitu, dah akan main check. Kat situlah saya akan pagi-pagi apa yang saya akan datang, saya akan pergi checking diorang punya sistem sekarang ni, apa yang post dekat restoran akan keluar. Dia punya panggil docket sheet dekat kitchen. Kat situ lah saya akan check balik, okey, apa yang diorang buka bil malam tadi ataupun semalam, ada tak docket ni keluar. Betul tak docket ni ada tunjukkan, okay, ada 2 nasi goreng ke, ada 2 chicken chop ke, example. Dekat bar pula saya akan collect dia punya docket, okey, proof, betul tak. Sometimes takut diorang sebut mulut, order, and then tapi tak post dalam sistem. Kat situ diorang dah ke effect kita orang punya restoran punya cost lah. Cost untuk food. Itulah saya punya selesai. Okay, Mr. Rusdi. Next Okay. person is Okay, thank you, Mr. Rusdi. Our next question is there any impact of the risk to the organization and internal auditing process? If yes, can you give us an example how the company deals with the risk? Okay, first, yes, and company and internal, diorang akan advise if diorang dah audit semua, diorang akan buat briefing, akan advise balik dekat internal auditor ni, ada akan audit whole hotel untuk kita punya P&P, kita punya paperwork, kita punya supporting paper. Internal auditor ni diorang datang, diorang audit ni bukan nak cari kita punya salah 1% salah. Bila buat dia akan bagi skor yang rendah, dia takkan macam tu. Internal auditor diorang akan datang, akan checking kita, akan improve kita punya paperwork, kita punya knowledge dalam kita punya untuk sistem dalam hotel lah. Some internal auditor ni yang bagusnya diorang akan bagi suggestion yang kalau contoh, kalau satu proses yang kita dah buat selama ni, kita ada buat proses macam daily checking untuk room, akan check dia punya room rate, akan check dia punya payment, dia punya like macam dia punya room rate, payment, dia punya payment, room rate, dan dia punya posting semua. Some internal auditor ni dah akan dapat detect yang kita ada salah guna rate code.
rate code ni macam okay, rate RATE code ni macam okay, kita datang walk in, rate code dia macam ni. Kita booking dengan OTA, okay, online travel agent, dia punya room rate dia macam ni. Internal auditor ni, memang diorang dah tahu dah. Ya, diorang dah baca kita punya PNP. Sebelum diorang datang audit pun dia akan baca kita punya PNP, dia akan baca kita punya SOP. Bila dia akan request kita punya supporting semua, bila dia tahu kita akan buat salah, dia cakap bohong. Tak akan ada orang yang buat perfect, mesti ada salah. Dia akan cari salah je. Bila ada salah ni, bila dah habis the audit, dia akan buat conclusion, dia suruh kita mana yang kita akan improve, dia akan bagi tahu, okay, point A you kena improve macam ni, point B kita kena improve macam ni. And then some internal auditor ni dia akan bagi suggestion macam yang baru-baru ni saya kena ada beritahu bos dia so control, maksudnya jangan bagi pressure kan. Kita orang masa ni sebelum ni kerja ramai, and then PKP dah kurang. Bila pressure banyak, my boss pun dia dapat tahu yang saya punya bos sebelum ni, yang previous sebelum ni, dia akan beritahu, okay, you punya staff sekarang pressure, selalu ada problem, checking tak betul. If let's say kalau boleh, you jangan bagi diorang pressure, just macam bagi diorang checking dulu mana yang important. Jangan bagi buat kerja yang backlog ni boleh check, tapi sometimes akan datang ni kita punya proses nak checking, nak audit lagi banyak. Dia akan bagi suggestion macam tu, dan kadang-kadang company pun, owner pun faham, owner akan checking, okay, and then after 1 ke 2 month, diorang akan bagi list, okay, mana yang kita kena improve, kita kena tunjuk proof lah, tunjuk bukti, okay, apa yang kita tak buat sebelum ni kita dah buat. Dan apa sebelum ni kita ada just print tapi tak ada supporting, yang tak ada signature, kita kena proof yang kita dah follow kita punya PNP balik, tak ada yang tertinggal lah. Macam tu lah saya punya explanation. Related to question tadi tu kan, boleh tak saya nak tahu apa contoh risiko yang internal audit dapat? Internal audit dapat, dia dapat macam some posting ataupun some cashiering daripada front office, diorang akan post satu dalam panggil dalam hotel ni PM account ni, macam nak posting payment, macam deposit, macam deposit ataupun macam payment banquet, yang belum dapat payment lagi, diorang akan post dalam PM. Contoh PM 901, 902. PM ni bilik yang dalam sistem opera tu lah, tapi bukan guna untuk guest, untuk guna internal ni, untuk posting, untuk simpan dulu dalam dia punya SOP. Untuk kalau macam contoh function ni, kalau contoh satu function harga yang dia punya payment 10,000, tapi dalam masa yang sama kita kena collect 80 ke 90% before function. After function habis, dia akan collect full lah. Tapi ada satu case yang auditor dapat check, yang dah posting semua, payment dah receive, tapi ada balance. Bila ada balance ni, dalam PM ni tak boleh pending dalam 48 hours, 2 hari tak boleh. Dia kena dalam masa 48 jam kena settlekan. Kalau tidak, benda tu kita kena shoot email, ataupun kena beritahu kita punya superior kenapa, ataupun kena beritahu kita punya front office punya manager kenapa pending benda ni. Dari situlah auditor beritahu, okay, sekarang ni you punya payment dah receive, tapi kenapa still ada posting extra dalam ni. Pasal tu kadang-kadang dapat tahu, okay, rupanya staff yang handle function ni salah posting. Pasal posting 10,000 tapi dia posting 11,000 lebih. Balance tu yang auditor cakap, jangan dia inform saya lah. Okay, lepas ni kalau boleh, kalau apa-apa payment function, diingatkan saya, okay, kalau habis function dalam masa 48 jam kena settlekan. So, kalau tak settlekan, kena shoot email ataupun kena follow up bagi settle. Kalau tak boleh settle, sometimes ada yang room pun ada, like macam room charge macam online travel agent ni. Online travel agent ni, diorang punya payment, diorang tak akan bayar macam, diorang ada charge direct credit card diorang punya company. Sometimes diorang change dulu, after kadang 3 days, 4 days, and OTA punya proses dan nak buat payment tu yang kena simpan dalam PM. Bila simpan dalam PM ni kena ada
duty manager akan kena buat ada satu surat atau satu macam dia akan print report begitu, okay, PM ni pending macam ni. Yang tu yang kena ada supporting. Bila ada supporting tu kena follow balik, kena minta signature daripada front office manager. Macam tu lah dia orang punya proses. Ada proses-proses dia punya SOP lah, kena tu yang internal auditor update kat saya lah. Sama ada internal ni ada begitu saya yang saya salah update, like macam room discrepancy. Room discrepancy ni macam apa yang kita jual bilik tu semalam, contoh kita jual 50 bilik tapi housekeeping pun kena cuci 50 bilik. Housekeeping tak boleh cuci lebih 50 bilik. Kalau lebih, contoh dia cuci 60 bilik. And then kenapa housekeeping ada cuci lebih 10 bilik daripada semalam jual 50. Tapi hari ni housekeeping cuci 60 bilik. Kenapa lebih 10 bilik tu? Kat situ lah panggil room discrepancy. Dia macam ada macam takut main dekat front office. Just dia takut dia orang macam main begitu. Okay, datang check in dia bilik ni tapi payment tak post dalam sistem. Kat situ lah kalau panggil room discrepancy, kena check balik. Okay, saya kena check balik. Kenapa housekeeping ni cuci lebih, kenapa ni? Sometimes kadang housekeeping dah ada report dia beritahu, okay, semalam 2 hari sebelum tu dia orang tak sempat cuci, dia orang akan carry forward bilik ni ke next day. Sometimes lagi satu, kadang-kadang ada guna last minute, dia orang guna just cakap mulut je nak guna bilik. Kat situ pun tak boleh. Itu dia orang kena go through system je. At least kita dapat follow up balik, dapat tahu okay, bilik ni sebenarnya tak jual tapi guna untuk kadang ada untuk day use ni macam guna untuk paling jam, kadang ada complimentary. Complimentary ni bilik free lah, like macam kalau ada function kita orang bagi complimentary. Sometimes ada kita hire ada VIP datang, macam tu lah, kena beritahu. Yang bilik extra ni housekeeping cuci kenapa, ada reason lah kat situ. What's your opinion about the fraud scandal that happen nowadays? Do you have any experience in performing fraud audit in organisation? Ada ke macam kes-kes penipuan dalam audit organisation ke? Okay, yang baru berlaku tahun lepas, last year lah, kes ni last year. Ada gas ni just dia email dia punya detail, dia punya pasport, dia punya kalau panggil credit card detail tu, credit card letter of LOU, letter authorization lah untuk credit card. Dia email dekat saya punya previous hotel, dia akan email dia punya dekat reservation begitu, dia nak booking bilik daripada that day sampai that day, long stay guest lah, 1 week ke 5 days macam tu. Dia bagi dia punya detail, passport, dia punya letter authorization, and then dia ada bagi dia punya booking tiket flight dia daripada luar negara lah. And then saya punya duty manager, okay, dah nampak dia punya detail semua, dah confirm, okay, kita orang buat booking, kita charge dia punya credit card. After 2-3 days dia datang, okay, dia check in macam biasa, bawa luggage semua. Tapi after dia check in 5 days, after 3 days macam tu, tiba-tiba dapat call, okay, dapat email dia beritahu yang kita orang charge credit card tu atas nama guest lain. Kita orang fight balik. Kita orang punya saya punya credit manager side beritahu, okay, kita orang dapat dia punya detail. Macam mana benda ni boleh berlaku? Rupanya yang datang tu daripada foreigner, daripada mana tak, dia betul-betul dia curi detail, and then pasport tu dia dah editing. Waktu dia datang betul, dia bawa pasport supporting betul, dia tunjuk kad semua. Tapi sebenarnya kad yang kita charge tu ada nama guest lain. Kat situlah yang bila kita dapat detect macam tu, okay, faham. Guest dia boleh, bila dia nak buat satu benda ni, dia boleh guna apa cara sekalipun. Dan kita orang punya efek masa tu, bila kita dapat detect, guest dia dah call, dah beritahu yang kita dah charge dia punya credit card salah apa semua. And then bila kita nak charge, dia request kita charge back, and then bank pun tak boleh nak trace. Bila bank tak boleh nak trace, semua kesalahan tu berlaku salah kita orang jugalah. Tapi kita orang punya problem masa tu, kita nak fight balik pun tak boleh sebab dah ada supporting semua, bank pun tak dapat nak tolong kita orang masa tu. And then last sekali kita orang terpaksa bagi rebate lah. Rebate tu macam okay, kena delay lah lepas ni. Sebab guest tu pandai, customer ni pandai, guest ni pandai, dia datang buat luggage semua tapi dia lari malam. Example, bila dia check in 5 day, bila 3 or 4 days macam tu dia dah lari. Dia lari malam, and then kita checking, masuk bilik, check semua. Oh ada, dia punya luggage ada, dia punya baju semua. Tapi guest dah lari. Memang takkan
and then kita orang nak buat report polis, and then polis pun dah ambil kita orang punya apa ni detail semua, dan dia dapat trace yang gas ni dia orang dah pernah, sebelum kita orang kena tu dia dah pernah pergi dekat Penang pun dia pernah buat macam sama sekali, and then ada satu hotel kat KL juga pernah kena, dan kita orang hotel ketiga. Dia orang yang saya dapat tahu, yang dapat story lah yang beritahu yang kes macam ni biasanya foreigner daripada apa ni, daripada belah-belah Arab sana lah, yang belah-belah Arab atau ada geng dengan apa ni belah-belah Afrika punya orang lah, sebab dapat gambar, tapi kita dapat polis pun nak trace, tak dapat tahu ke mana diorang dah pecah. Pokoknya diorang akan guna all detail kad ni, diorang akan copy, diorang akan buat semua, tapi diorang takkan bagi yang apa gitu, yang hard copy-nya kad lah. Dia akan email dulu dekat hotel, contoh dia nak check in next month, dia akan bagi passport detail apa semua, so kita buat booking semua, bila sampai masa diorang check in, bila check in sama, after dalam 2-3 days diorang check out. Masa check out tu dia akan lari malam lah. Dia tak go through system, dia tak go through ke counter nak check out, dia akan lari. Bila dia macam tu, bila 2-3 hari macam tu, baru kita dapat detect, oh dapat. Tu pun sebab owner sendiri, owner credit card yang diorang kita charge tu, dia terkejut lah. Kenapa kita boleh charge dia punya credit card, sedangkan dia pun bukan kat sini, bukan kat KL. Dia dekat Johor, dekat mana masa tu. Tu yang dia dapat trace lah. Benda ni tapi dalam masa yang sama sistem apa ni credit card, sistem yang mesin credit card ataupun apa yang berlaku yang sekarang ni, yang saya dapat detect apa ni credit mesin yang apa ni mesin yang tu pun, kalau bukan maksud apa ni, bukan kalau kad yang bukan yang dalam Malaysia pun diorang akan tak boleh nak lepas ke macam tu lah. Dia punya ya, dia orang apa ni kira vendor dah update kita punya terminal credit card ni. Tu yang lepas ni kita orang after berlaku kes tu, kita orang tak boleh charge manual lah, semua go through card. Just kalau dia datang pun kita request, walaupun dia bagi IC, bagi pasport lah, kita request nak tunjuk dekat apa ni kad yang betul untuk credit card. Tak boleh main-main lah masa tu. Itulah pengalaman yang Next, Marifin. Okay, so Mr. Rosdi, can you share with us any issue that related with internal audit work that affect your organization, especially during the pandemic as well as pandemic period? Ini isu first during pandemic kita orang punya staff dah reduce lah. Bila dah reduce, and job task kita orang pun akan tambah. The reason sebab apa ni ialah hotel yang biasa saya ajar hotelier ni, bila dah tak dapat nak pick up atau generate revenue, dia akan effect kita punya staff, effect kita punya apa ni work task. Effect work task ni macam okay, seorang dah tak ada, kita orang kena ambil dia punya job task tu. And then some internal auditor ni faham, dia tahu yang kita ni workload kita dah tambah. Tapi internal auditor ni dia request, dia tahu, dia macam suggest lah dekat apa ni, dekat kita orang punya GM, kalau boleh job task kalau dah workload dah, kalau boleh kalau dah workload dah lebih sangat, dah banyak kali nak control, nak tak nak kena ambil staff ataupun bagi working hours yang panjang lah. Masa working hours kena bagi apa ni overtime. Lepas tu internal auditor tu ada macam dia bagi suggestion lain, kalau ada apa-apa apa ni problem, kalau problem dalam daripada sistem ataupun daripada kita punya paperwork, orang terus direct bagi tahu dekat kita punya SOD, just signature ataupun just approve je daripada kita punya paperwork. Sometimes bila kita dah load banyak, kita dah checking, kita tak dapat check detail lah, kita akan check yang mana kita dapat buat je. Sebab sometimes
kalau hotel yang dah busy, dia dah tu, sehari transaction diorang dah macam dah banyak. Sehari some hotel tu kalau dah ada 350 bilik, 400 bilik, ada 6-8 outlet kan. Diorang punya transaction satu hari tu dah main ke credit card saja pun dah ada sampai Visa, Master, Amex semua dia dah sampai 200 lebih dia punya transaction. Slip yang kita kena checking, betul tak kita charge apa semua ni. Tu yang bila internal auditor cakap okay tak apa. Apa-apa kalau tu just checking, go through system. Kalau betul, kalau salah terus minta HOD terus inform, beritahu okay kita terus charge ataupun kita bagi refund terus. Jangan kita pendingkan kerja. Contoh kita dah settle kerja, nak backup department lain, tak boleh dia cakap. Settlekan dulu kita punya task kita yang kita buat, baru kita boleh backup department lain. Sometimes yang effect, kita orang pun kadang-kadang waktu pandemic ni pun, sometimes operation baru nak pick up. Dia orang punya operation daripada F&B dengan front office pun, kita orang pun akan tolong jugalah untuk check in guest, untuk tahu kenapa untuk check in, untuk checking guest, and then kena tolong charge tolong charge credit card orang. Tu akan internal audit akan faham lah. Now yang kita pun dah hotelier pun dah slow-slow dah naik revenue. Macam tu lah dia punya efek lah, isu yang ada dah sekarang. Tapi yang saya boleh beritahu sekarang, now hotelier pun dah banyak ambil staff, dah banyak ambil dah start untuk audit. Last time orang akan audit balik setahun sekali. Sebelum ni dia akan datang 2 tahun sekali, dia akan datang setahun sekali, dia akan beritahu okey, sebelum internal audit datang, dia orang akan beritahu okey, dia orang akan checking benda-benda macam ni. Okey, daripada bank statement, daripada PNL, daripada bank recon. Dia akan internal audit ni datang, dia tak akan datang mengejut. Dia datang mengejut, tapi sebelum datang dia akan beritahu dia nak checking benda-benda macam ni. Dari situlah kita akan standby, kita check balik betul tu kita buat. Sebab waktu pandemik tu kita dah tak follow sangat PNP kan. Kita dah buat sikit-sikit je. Bila dia datang ni kita akan follow balik, okey dia punya PNP betul tak apa kita buat sebelum ni. Internal audit dia akan request macam tu lah. Tapi internal audit yang saya pernah blog ni, dia daripada orang Singapore. Dia punya checking, dia punya experience tinggi. Dia just macam bagi tahu kita orang, dia tahu kita orang previous sebelum ni ada buat shortcut, ada yang buat macam tak ikut, tapi dia cakap tak apa, lagi 2 months atau 3 months dia akan datang, dia akan checking balik lah. Dia faham situasi pandemik dengan overload kita orang, dengan staff tak ada, bukan staff tak ada, staff ada, tapi bila staff keluar masuk, dia akan effect kita orang punya department lah. Sometimes department kita orang pun kena backup department lain. Macam tu lah saya punya yang isu yang ada lah waktu pandemic. Dan now recovery balik, dah okay lah. Thank you, Mrs. Rosdi, for the detailed explanation. And then, do you mind if I have a personal question to ask you? It's still related to internal audit. Macam yang saya tahu lah kan, kalau kita nak jadi internal audit, kita kena ada macam qualification 2 years working experience, betul ke? Kalau bagi jawapan kalau dalam 2 tahun working experience tu, dia mesti dalam internal audit, dalam bidang internal audit ke, ataupun ada spesifik bidang yang ada untuk jadi internal audit ke tak ada? First dia kena ada experience lah. Sebab internal audit company dengan saya rasa at least 1 year macam tu dah boleh kita boleh jadi internal audit. Sebab internal audit, bila saya pernah tanya diorang punya tu yang barulah, diorang cakap dalam masa 2 tahun ataupun setahun setengah macam tu dah boleh jadi internal audit. Tapi internal audit ni diorang punya qualification, ada yang qualification lain-lain lah.
sebab kita punya experience background kerja diorang pun lain-lain kan. Diorang punya experience macam ni, tapi dia cakap dalam masa sama bila diorang nak audit internal untuk hotel ke ataupun organisation macam company, memang dia cakap memang different. Memang diorang cakap apa yang dia request yang kita orang tak boleh bagi. Sebab diorang first time, kadang ada yang first time experience audit hotel. And then next year diorang pergi audit hotel lain, tapi supporting benda-benda tu tak boleh bagi. Tapi dalam masa 2 tahun boleh jadi internal audit. So maksudnya dia tak ada spesifik bidang ke nak masuk internal audit lah bekerja? Macam I tu? think tak ada. Oh, tak ada. Betul, tak ada spesifik. Kalau dari finance pun boleh lah masuk internal audit macam tu? Betul boleh. Daripada audit boleh. Sebab saya punya experience yang saya tanya, saya sebelum jelas, saya pun dah sebelum diorang minta dalam sorting, kadang saya ada tanya juga experience diorang kan. Mereka cakap ada yang ada cakap yang first hotel, sebelum ni diorang corporate, audit corporate, and then ada yang sebelum tu dah experience dah 3-4 tahun, tapi diorang dia punya tu first time nampak supporting ataupun apa yang diorang dapat report yang diorang request tu kita orang bagi pun dia cakap terkejut lah. Sebelum ni tak ada tapi sekarang ni ada cakap. Thank you. Tapi lain-lain bidang. Ada yang setengah tu saya tanya diorang lain daripada lain bidang, daripada hospitality, like macam diorang daripada ada setengah daripada private punya audit. Tapi diorang bukan buat audit, diorang buat admin, tapi dalam masa setahun 2 tu diorang upgrade, diorang pergi mungkin diorang pergi follow untuk jadi admin, untuk follow untuk auditor punya, diorang audit untuk corporate, diorang boleh dapat experience dari situ lah. Thank you, Mr. Rosli. Next question. Ash? Okay. How do you ensure that figures yang key in ke dalam sistem tu is betul? Like macam mana nak make sure dia memang betul lah tally dengan semua benda. And also what are your thoughts on internal control of the current brand? Okay. First like macam room untuk saya terang untuk F&B F&B kita orang before kita orang pening untuk restoran, kita ada discussion untuk tahu kita nak jual apa. Nak jual apa untuk contoh nak jual chicken rice shop. Chicken rice shop lah, nasi ayam. Nasi ayam kita tahu dia punya cost of product tu example RM10. Tapi kita kena markup harga. Bila markup harga ni ada markup 30%, ada persen, dan kita akan buat calculation lah. Ada calculation untuk cost controller punya side lah. Dia akan checking dia punya price semua, yang dia akan bagi dekat IT. IT punya side, dia orang akan dah confirm price macam tu, HOD ataupun finance punya, director finance dan director F&B semua dah confirm, kita nak jual harga macam ni. IT akan buka form, akan post, akan edit lah harga dalam POS system. Daripada situ kita staff, sebab setiap staff ni cashiering ni diorang ada ID card. ID card ni kita boleh control. Diorang tak boleh nak void ataupun nak tiba-tiba nak adjustment harga. Just diorang akan direct, bila diorang post bill direct akan post terus harga macam tu. Diorang tak boleh nak edit macam biasa. Kalau macam room room ni kita akan go through reservation ni dia akan like macam OTA dia akan bagi email atau bagi detail yang harga bilik macam-macam ni. Contoh harga bilik like macam Agoda example 220. Dia akan bagi email, dan reservation punya agent atau reservation staff akan buat booking. Dia akan follow 220 plus net, akan go to system. Bila dia dah post apa semua, contoh esok pagi dia dah naik audit semua, dah run sistem, tomorrow saya datang, saya akan checking balik. Betul ke apa dia orang buat reservation dalam sistem? Dan saya akan request dekat dia orang, saya akan buka balik travel agent punya sistem, akan check betul tak dia orang bagi harga macam ni. Kalau dia orang bagi harga macam ni, kalau terlebih, example kalau terlebih RM5, kat situ kita kena check balik. Sometimes diorang akan defect. Sekarang tu ada SST kan, dia punya calculation lah, ada effect dia punya
price untuk room. Kira staff sekarang dia nak main harga tu susah lah. Tapi ada setengah-setengah yang tahu sistem, diorang akan ada juga nak main, tapi kita kat finance dah checking betul, dah checking dulu okey. Pagi masuk kerja dah selesai report ni, okey checking dulu betul tak price harga macam ni, apa yang diorang posting semalam betul tak masuk. Okey, kalau diorang example kalau diorang ada buat adjustment. Okey, kalau adjustment ni contoh tiba ada adjustment RM20. Sekarang diorang di adjustment tapi diorang tak buka hotel ada rebate form lah, panggil rebate form ni sebab kita nak control revenue kan, kenapa diorang rebate. Kadang dia tak buka, saya terus pergi question lah, pergi tanya ataupun saya call tanya, semalam ada buat rebate kenapa RM20? Oh dia cakap ada guest ada guest complain ni ada guest complain je ni tapi GM approve. Okey, kalau GM approve saya suruh buka void, buka rebate form, okey minta dia punya HOD sign and then minta GM sign. Barulah kita dapat tahu, okey walaupun kita void macam ni, harga macam ni tapi GM approve. Sometimes GM sometimes kadang director finance pun dia tanya juga, kenapa void semalam ada buat adjustment harga macam ni. Kita kena ada supporting lah. Kat situ kita dah kena ada supporting, dah ada semua signature daripada HOD yang diorang tahu apa yang staff diorang buat, apa yang staff diorang buat adjustment, diorang dapat tahu. Tak nak diorang macam main sign dia. Kena ada reason sekali kenapa bagi voiding, bagi rebate. Semua tu saya control lah dia punya harga, dia punya price, dia punya posting payment. Mr. Rosti, saya nak tanya, selalu ke dapat shot? Macam kan Mr. Rosti cakap pasal void tu kan, selalu ke dapat shot? Dapat shot. Kalau dia tak selalu. Sometimes dia ada hari-hari yang macam sebelum ni tiba-tiba dia hari-hari dia ada macam tiba-tiba ada negatif RM30. Kadang tiba-tiba ada negatif RM20. Saya kadang saya macam diorang sebenarnya staff diorang void, diorang buat adjustment tapi diorang tak tahu apa benda diorang buat. Satu yang saya kadang kena follow up balik dengan diorang. Tak direct dengan diorang, direct dengan duty manager, diorang punya superior. Okey, kenapa staff ni buat adjustment macam ni? Sometimes diorang tersalah guna kod. Kadang tersalah, kadang guest request lain, diorang pergi posting lain, macam itulah. Tapi buat masa sekarang still ada control lagi lah. Tak boleh nak nak selalu sangat rebate. Bila diorang selalu sangat rebate, selalu sangat voiding benda-benda ni, dia akan effect kita punya revenue. Now F&B dah control. Saya akan control kalau ada diorang takkan boleh posting negatif lah. If kalau diorang nak buat adjustment diorang akan jumpa saya dulu lah, tanya nak buat adjustment macam mana. Okay, maaf. Next question. Okay, my question is, soon I will start my internship program. Can I ask for your opinion? If I want to take the auditor position, which position that I should take? I should apply. Macam jadi internal okey lagi ke external okey lagi? Kan newbie kan takut ni lah. Dia sebenarnya dua-dua best. Kalau kita minat figure, minat paperwork, dua-dua yang bagus. Dua-dua yang kita dapat belajar yang benda dia basic 60-70% sama. Tapi external ni more ke, kalau nak tahu more ke accounting lah. External ni memang betul-betul dia akan belajar, dia akan direct audit, direct ke accounting punya side lah. Dia akan check balik kita punya bank recon, kita punya profit and loss report. Dia akan checking kita punya sound system ni, like macam kita punya accounting hotel guna lah. Dia akan check kat situ, ada posting apa-apa dekat journal ni okey. Tapi kalau internal ni dia interest, dia belajar, dia sama, dia akan checking juga. Tapi internal ni dia akan
go to terus tengok kita punya PNP, apa yang kita starting, apa yang guest, apa yang apa ni, like macam FMB, dia ada FMB punya PNP untuk voiding, PNP dia punya untuk bagi diskaun. Dia akan baca dulu kat situ, dia akan tahu okey, apa yang kita buat ni betul tak kita bagi diskaun macam ni. Sometimes diskaun pun ada dia punya type. Dia punya type, ada type dia, dia punya type dia diskaun untuk owner lain harga. Diskaun untuk apa ni, untuk sebelum ni Accor, saya kerja Accor, dia ada Accor, dia punya panggil staff, bukan staff, dia punya guest yang ni dia ada dia punya panggil apa? Staff, bukan dia punya guest ni lah, dia punya basic guest lah, dia ada 35%, dia punya persen kat situ lah. Internal auditor ni akan baca, dia akan tahu, dia akan baca, okey, kita bagi PNP, kita akan baca PNP kita punya PNP kita, okey. Tapi bila dia tengok, dia baca balik kita punya, dia punya billing, kita punya tu, oh, benda-benda macam ni kita ada follow tapi kita tak lakukan kan. Tapi kalau interest, saya interest external lah. External akan belajar more ke accounting punya side. Okay, so Mr. Rosdi, boleh tanya average salary of internal audit tak? Kan contoh macam satu company tu, internal audit. Internal audit ni ada macam contoh ada position yang lagi tinggi macam internal manage apa ni, macam apa orang panggil lah, macam senior internal audit ke kan, macam kalau external audit before dia release report tu kan dia macam kena review dulu kan. Betul. Apa tinggi apa highest management kan, macam highest tu before nak submit. Betul. So macam kalau internal auditor Dia ni akan submit dekat HQ so kalau dalam range salary dia agak-agak berapa? Range salary yang saya tak tahu range dia, tapi saya tahu level dia, level baru je kena business hotel the 2 weeks before raya lah, saya kena, dia ada internal audit daripada Accor Singapore, MIS Nation Indonesia Singapore, dia datang audit saya pun tengok dia punya level pangkat dia ni control tau, dia memang audit satu Malaysia punya Accor punya brand, Malaysia, Indonesia, dia seorang je buat. Dia kira jadual dia penuh lah, setahun tu dia akan penuh. Tapi dia punya level tu like macam, saya rasa salary dia above 15k, 20k ada lah. Sebab dia level GM. Sebab saya pernah tanya, dia punya pangkat tu, dia boleh jadi GM tau. Kalau dia contoh dia nak resign, dia tak nak buat internal audit, dia resign dia boleh jadi GM. Dia boleh handle hotel lah. Dia punya level tu lah. Saya pernah tanya untuk Accor punya brand lah, yang saya pernah kerja previous hotel. Okay, alright. Thank you so much, Mr. Rosdi, for your detailed explanation. Lastly, the conclusion that I will make from what we get in this interview with Mr. Rosdi. Firstly, we get to enhance our knowledge more deeply about internal audit, and then we get more experience related to internal audit and external audit, which is we get to identify the differentiate both of them. And then lastly but not last, we learn more experience that Mr. Rosdi sebelum ni pernah berhadapan before this, and then such as like independent before, right? You have effect work tasks, and then employees decrease, and then overload work, right? And then Mr. Rosdi have been struggling with the multitude of challenge, for example, fraud and so on. And then thank you again, Mr. Rosdi, for taking your time to chat today. Have a great rest of your day, and until we meet again. Bye. Assalamualaikum. Thank you, Mr. Rosdi. Salam. Thank you so much. Thank you, Mr. Rosdi. Thank you. Alright, welcome. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Sorry kalau ada salah silap